dito sa layong bukid. Payag kami nga gamay. Ang nagpuyo dito si nanay lang ug si tatay. Inang trabaho magwalag pagkakay. Tuyugan nung tinuyugan mabaliw ang umay. Shoutout nga pala kay Pugi Vlog, shoutout kay Efren Virales, shoutout kay RJ Perdigones, shoutout kay Junel Almansor, shoutout kay John Ray Samson, shoutout kay Alejandro Sbir, shoutout kay Janmarlo Gamboa, shoutout kay Aljon Malaras, shoutout kay Renier Alvincion, shoutout kay Angelo Baya, at shoutout kay EJ Kumigod Vlog, shoutout kay Jiren, kay Kram Nibla, shoutout kay Nanit Pardo Tidlos, shoutout kay Joanna Marie Talisik Dicamon, at shoutout kay Buyet Dicamon, at shoutout kay James Baya. Yun lang guys, thank you.